बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो शख्स जिसने मुहर्रमुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ का डिज़ाइन किया, यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के डिज़ाइन करने वाले शख्स के बारे में आज की इस वीडियो में ज़िक्र किया जाएगा, जो कि मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था, जिसने ज़ाहिरी दुनियावी बुदुबाश से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म था जिसने वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसीई मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इस्रार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल इन निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुक़द्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़िंदगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक मसरूफ़ रहा, और मसरूफ़ भी किसी और चीज़ में नहीं बल्कि इबादत इलाही में। उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर उसने हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हुसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मुताफ छत और बाहर सहन में लगा है। इसकी खुसूसियत यह है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क यूनान में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्रा अर्ज़ पर वो वाहिद जगह ग्रीस यानी यूनान ही थी जहाँ ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो यूनान में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उससे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसुर्दा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा, ख़रीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुँचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल ख़रीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल ख़रीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदीया की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस यानी यूनान से ख़रीदा था। तो उसने कहा, मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस यूनान से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा, इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। कंपनी के मालिक को पता चला
کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے ہیں، وہ جس طریقے سے بھی نوازنا چاہے، کرنا چاہے، بنانا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے مختلف مراحل کا ذکر کیا جائے تو مسجد نبوی وہ تاریخی مسجد ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تھا۔ ایک عرصے تک اس مسجد کو مسلمانوں کے مرکز کی سی حیثیت رہی۔ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کیے ان میں پہلا کام تو یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ ان کے سرپرست کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سرپرست حضرت معاذ بن غفرہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ زمین کی قیمت حضرت ابوبکر کے مال سے ادا کی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے زمین فروخت کرنے کی بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں سے ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں وہ ٹکڑا خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قیمت ادا کی۔ زمین خریدنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں اور گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم پر دوسری اینٹ آپ کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر رکھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے آپ کے حکم پر تیسری اینٹ رکھی، پھر حضرت عثمان نے آپ کے حکم پر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اینٹیں لگانے کا حکم فرمایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں سے تعمیر کی گئی۔ کھجور کے تنوں کے ستون اور کھجور کی چھال، ٹہنی اور پتوں سے چھت بنائی گئی۔ چھت پر کچھ مٹی ڈالی گئی۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ اللہ کے رسول مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹ ڈھوتے تھے۔ مسجد کے قریب 2 گھر بھی بنائے گئے، اس میں ایک سودا بنت زمع کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد رات کے وقت روشنی کا مسئلہ پیش آیا تو کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری مدینہ آئے تو قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے اور رات کے وقت ان کو روشن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے قندیلیں جلائی تھیں۔ مسجد نبوی کی بنیاد 18 ربیع الاول پہلی ہجری کو رکھی گئی۔ اس کے بعد اب تک 19 مرتبہ اس کی تعمیر و توسیع ہو چکی ہے۔ موجودہ توسیع کا کام اس سلسلے کی 20ویں کڑی ہے۔ 7 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر کو از زر نو شروع کروایا۔ اس کے بعد کئی صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے ولی عہد نے اس کی تعمیر و توسیع کی۔ اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب 1983 میں از زر نو توسیع کی گئی جو اب تک قائم ہے۔ توسیع مراحل کی بات کی جائے تو پہلی مرتبہ مسجد مبارک حضور سید عالم نے اپنی نگرانی میں تیار کروائی اور خود بنفس نویس اس میں کام فرماتے رہے۔ یہ رقبہ 100 گز مربع کے لگ بھگ تھا۔ دوسری مرتبہ فتح خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں حضور سید عالم نے از سر نو تعمیر کروائی۔ مسجد کے اضافے کے پیش نظر مسجد سے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ نے انصاری سے فرمایا یہ زمین جنت کے ایک محل کے عوض ہمیں دے دو۔ وہ کثیر العیالی کے سبب یہ رقبہ نہ دے سکا۔ سیدنا عثمان غنی نے 10,000 درہم انصاری کو پیش کر دیے اور پھر دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قطع زمین آپ انصاری کے جنت میں محل کے عوض خریدنا چاہتے تھے وہ قطع مجھ سے خرید فرمائیں۔ چنانچہ وہ قطع معاوضہ جنت سیدنا عثمان غنی سے خرید کر مسجد میں شامل فرما دیا۔ تیسری مرتبہ کا ذکر کیا جائے تو سیدنا فاروق اعظم نے اضافہ فرمایا
ये तामीर 17 हिजरी में हुई। सिद्दीक़ अकबर के दौर में इजाफा या तरमीम का कोई पहलू नहीं मिलता। सैयदना फ़ारूक आज़म ने मस्जिद को जुनूब शुमाल मगरिब की जानिब वसअत दी, सतूनों को बदला, खजूर के तने की जगह लकड़ी के सतून खड़े किए, मशरक़ की जानिब इजाफा न किया कि उम्महातुल मोमिनीन के हुज़ूरों का तहफ़्फ़ुज़ मतलूब था। नेज़ ये भी फरमाया कि अगर हुजूर ने मुझे मस्जिद वसी करने का हुक्म न दिया होता तो मैं ये काम करने की हरगिज़ ज़रूरत न करता। इस तामीर में सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान भी शामिल किया गया। सैयदना फ़ारूक आज़म ने उन्हें फरमाया कि या तो आप मकान फ़रोख्त कर दें या मदीने में अपनी पसंद की जगह ले लें या फिर वक्फ़ कर दें। सैयदना अब्बास ने इनकार कर दिया। मामला बढ़ा तो सैयदना अबी इब्न काब ने सारसी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हज़रत अब्बास के हक़ में फ़ैसला दिया। फ़ारूक आज़म खामोश हो गए। इस पर हज़रत अब्बास ने बखुशी मस्जिद को जगह दे दी। सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना अब्बास के दरमियान इसी मकान के पार नाले पर भी इख्तिलाफ़ राय हुआ। छत का पानी मस्जिद में गिरता था जिससे नमाज़ों में दिक्कत पैदा होती, नमाजी परेशान होते। सैयदना फ़ारूक आज़म ने परनाला उखड़वा दिया। सैयदना अब्बास ने दरबार फ़ारूकी में अर्ज़ की, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने इस परनाले को उखड़वा दिया है जिसे हुजूर ने अपने हाथ से नस्ब किया था। बस ये सुनना था कि खलीफतुल मुस्लिमीन पर रिक़त तारी हो गई। लर्ज़ा बरंदाम हो गए और फरमाया, ए उम्मे रसूल, आप मेरी पीठ पर खड़े होकर इस परनाले को उसी जगह लगा दें कि मेरी गलती की तलाफ़ी हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस अज़ाब से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।